menjawab daripada pertanyaan Bapak tadi ini, kalau kita kata beliau betul-betul beribadah melaksanakan haji ini karena Allah, insya Allah di saat kita mau melaksanakan ternyata kita dilarang untuk melaksanakan haji itu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu repot. مسألة الحجة أولا فريضة الحج هي من أركان الإسلام. Beliau mengatakan haji ini adalah rukun Islam. لما نقرأ الحديث عن صلى الله عليه وسلم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهي بالحج من استطاع عليه وليس أن تكلف نفسك ما لا تستطيع عنه. Kemudian kalau kita baca di dalam hadis, ada hadis Nabi mengatakan tentang rukun Islam itu, di saat berbicara tentang haji, beliau mengatakan haji bagi yang mampu. Berarti haji ini dikaitkan dengan sesuatu, yaitu ada kemampuan di situ. ولا بد أن نعلم أن فريضة الحج ما هي أن تقوم بشيء أمرك الله به، لا أن تقوم بها مظاهرة، أن تظاهر بهذا العمل رياء أو تفاخرا أمام الناس، بل أن تقوم بشيء تعبدا لله سبحانه وتعالى. Dan perkara haji ini adalah perkara yang sangat di saat kita melakukannya itu betul-betul kita niatkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bukan ibadah haji ini kita lakukan hanya untuk supaya nampak, kelihatan di kalangan masyarakat bahwa kita ini melaksanakan haji. Jadi di situ timbullah riya, timbullah ujub, timbullah sesuatu membanggakan diri di hadapan orang. Maka kita niatkan betul-betul ta'abbudan, karena betul-betul melaksanakan ibadah haji untuk karena beribadah kepada Allah. Kalau عندك هذه النية وأنت قاصد أن تعبد الله بهذه العبادة كما أمرك الله وكما فرض الله عليك، ولكن منعت من ذلك، فأنت أمام الله ليس عليك شيء، بل تعطى الأجر على نيتك هذه الصالحة. Maka beliau mengatakan dan menjawab daripada pertanyaan Bapak tadi ini, kalau kita, kata beliau, betul-betul beribadah melaksanakan haji ini karena Allah, insya Allah di saat kita mau melaksanakan ternyata kita dilarang untuk melaksanakan haji itu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu repot. Maka pahala kita sudah dapat karena niat kita tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak juga amal ibadah yang lain yang bisa kita lakukan di saat kita terlarang untuk melaksanakan daripada ibadah haji. وليس معنى ذلك أننا لا نتشوق إلى الحج ولا تكون عندنا النية الصادقة، بل إنك عندما يكون عندك شوق وعندك رغبة وعندك محبة أن تلبي نداء الله سبحانه وتعالى، وأن تعمل بهذه الفريضة العظيمة، وأن تزور المشاعر، فلك الأجر من الله العظيم، ولك الأجر الكبير على تعلق قلبك بهذه الفريضة. ولكن إذا منعت من ذلك فربما نيتك أعظم من عملك. Maka beliau mengatakan kalau memang ada orang yang betul-betul sudah rindu, mungkin nunggu bertahun-tahun daftar, kata beliau, udah sampai pada harinya dilarang untuk pergi ke sana melaksanakan ibadah haji, tidak bisa wukuf di Arafah di sana, tidak bisa mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik di sana, tidak bisa melihat Ka'bah, tidak bisa berziarah ke sana. Kita terlarang untuk itu. Tapi kalau kita punya niat betul-betul karena Allah, mungkin niat kita ini pahalanya lebih besar daripada kalau kita harus turun di sana, kata beliau, kalau memang betul niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. وربما بعض الأعمال وبعض الخصال الطيبة تقوم بها من إطعام مسكين أو من تصدق أو من إحسان إلى يتيم أو غير ذلك، يقول لك هذا الأجر العظيم ما يفوق أجر من حج وأجر من عمر.
Bahkan di saat kita terlarang misalkan untuk melaksanakan ibadah haji, kita bisa ganti itu bahkan dengan ibadah yang punya pahala lebih besar daripada itu. Apa itu? Yaitu menyantuni anak yatim, menyantuni para janda-janda, menyantuni para fuqara dan masakin. Itu pahalanya lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. لا تسمع قول صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة انظروا إلى الفرق بين الإصبعين لأنه يكون مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. Kita dengar sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, aku bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk ini dekat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. ونذكر لكم في صدد هذا الكلام ما حصل لسيدنا عبد الله بن المبارك لما أراد أن يذهب الحج، وحصل له شبيه بهذا الكلام وشبيه بما حدث للناس في هذه الأيام من منع للحج، شبيه بذلك أنه منع من الحالة المادية رحمة بأسرة فقيرة، أسرة محتاجة للمال، فمنع من الحج بسبب أن المال الذي كان معه ذهب إلى أسرة فقيرة، وقد وفق لهذا الفكر ووفق لهذا العمل أنه مر على هذا الأسرة وقد شم رائحة الشواء من بيتهم فدق عليهم بيته وذهب إلى الحج ومع بعض النقود، فدق عليهم وقال لهم أعطونا شيء من طعامكم، شممت رائحة الشواء. فقالت المرأة وكانت مرأة صالحة، قالت إن هذا حرام عليك حلال لك، قال كفار أنتم تقتلوا خنزير وكلب وجن، قالوا لا مسلمين ولكنها ميتة، عندي بنات يتامى ليس لها أحد ولم نجد طعام فأخذنا لها شيء من الميتة وشويناه، وللضرورة يجوز لنا أن نأكل الميتة. فنظر في حال وتغير وتأثر، قال إطعام في هذه الأسرة أفضل من الحج، وأعطاهم المال ورجع إلى بيته ولم يحج رضوان الله عليه. ثم لما جاء الناس من الحج وسألهم يسلمون عليه الحجاج يقولون تقبل الله من حجك، تقبل حج مبرور، يقول لهم هذا ايش اللي حصل؟ أنا ما حجيت، ايش شفناه؟ رأيناه في الحج. فبعد ذلك رأى بمنامه أن الله سبحانه وتعالى جعل بدله أحد الملائكة يحج عنه. بفعل هذا سخر الله له أحد الملائكة يحج عنه إلى يوم القيامة. فربما لكم فضل جائع تفوق الكثير من أعمال العبادات، تفوق الكثير من أعمال الطاعات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. Allah membarakah. Ini saya mau cerita, kata beliau, yang semisal dengan kejadian kita sekarang, terlarang untuk berangkat melaksanakan haji. Dulu kata beliau, mudah-mudahan cukup waktunya ini, ada namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini sudah siap semuanya untuk berangkat haji. Akhirnya suatu dia pas mau berangkat, di tengah jalan berhenti sejenak, ketemu rumah, singgah sebentar di situ. Tuan rumah miskin sama anak 3, seorang perempuan, suaminya sudah meninggal, dengan anak yatim 3 orang di rumah itu. Lagi masak enak di situ. Akhirnya Abdullah bin Mubarak minta makanan. Akhirnya kata si ibu tadi mengatakan, ini makanan halal bagi saya dan haram bagi anda. Kenapa bisa begitu? Iya, yang saya masak ini bangkai. Saya tidak ada duit lagi mau ngasih anak saya yatim 3 orang ini. Jadi saya ambil bangkai keledai yang ada di tong sampah, saya masak karena sudah darurat. Kalau darurat kan haram jadi halal, kan begitu. Haram bagi anda tapi halal bagi saya. Abdullah bin Mubarak dengar seperti itu, tersentak hatinya. Pantaskah aku berangkat haji sedangkan aku melihat ada orang miskin tak makan sudah beberapa hari sampai makan bangkai? Kalau begitu aku batalkan haji. Bukan pemerintah nyuruh batalkan, dia batalkan sendiri. Saya batalkan haji. Duit yang sudah saya siapkan ini untuk perjalanan saya akan sedekahkan kepada orang ini, karena tidak pantas saya berangkat haji tapi ada orang miskin di
depan mata saya tidak makan sampai beberapa hari, anak yatim kesian. Subhanallah, pulang nih Imam Abdullah bin Mubarak sampai di rumah setelah orang melaksanakan ibadah haji dan orang pulang dari haji. Biasanya kalau orang pulang dari haji, nanti ada tetangga-tetangga datang mengatakan hajuka mabrur, haji ente mabrur, masya Allah. Kata dia, kenapa ente doa seperti ini? Saya tidak ada berangkat haji tahun ini. Kata orang-orang bilang apa? Demi Allah, saya lihat kau ada di Mekah, kau lagi tawaf. Tak percaya ini Abdullah bin Mubarak. Akhirnya di malam hari dia tidur, dia bermimpi kayak ada suara mengatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, karena kau batalkan haji karena untuk menolong anak yatim 3 orang yang sudah tidak makan beberapa hari, maka aku gantikan malaikat yang menyerupai engkau yang akan melaksanakan haji setiap tahun sampai hari kiamat. Subhanallah. Makanya kata beliau, kadang satu genggam makanan yang kita berikan kepada perut orang yang lapar, anak yatim, janda dan lain sebagainya, itu menandingi daripada segala ibadah-ibadah yang kita anggap besar. Maka dari itu kata beliau, ini pelajaran bagi kita, apapun yang terjadi ini semuanya telah ditentukan oleh Allah. Kalau memang niat kita betul karena Allah, insya Allah karena niat. Makanya ada hadis mengatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Karena kalau amal terbatas, di saat dilarang kita tak bisa pergi. Tapi kalau niat sebanyak-banyaknya kita niat, dan itu akan ditulis oleh Allah walaupun belum kita lakukan. Dan mudah-mudahan bermanfaat cerita ini bisa memberikan motivasi kepada kita, insya Allah. Mungkin ada yang bertanya lagi.